তো গাইজ এবে হলো রাত্রি 12:30 এবার তথাপি আমি নাচানো চালিয়ে দেখো হেলা পুরা ফুল ফুল আছে হেলা ইয়ার দেখো বন ফায়ার চালিয়ে আর ইয়ার ড্যান্স চলছে চলো আমার ড্যান্স থেকে দেখো মজা মস্তি করো হেলা फाइनली गाइज एबे हमें पहुंची जेचु देवमाली पूरा हिल टॉप के एबे टाइम हो गला न 9:30 पहुंचू पहुंचू तो लेट हो गला काजी कि हमर बाहरी बाटा लेट हला फिर एबे आसी कर हमें एटा कैंपटा सेटिंग करछु कैंप सेटिंग हला परे फिर रांधा रांधी करवार अछि आज स्पेशल है हमर चिकन चिकन फिकन बनावा और नाइट कैंपिंग करमा हमके पूरा फुल व्यू दिया जिवा हला काना मजा मस्ती करनु रात रे कंदा काना करमु सब हला वीडियो के लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब करबो चैनल के हला ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛ ଭଲ ଫଲୋଟା କରିବ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବନାବନି ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଇଆଡ଼େ ବନା ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ଟେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମୁଁ 4 ଜଣ ହେଇଛୁ ଏବେ ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗାଡି ମାନେ ଆସିছে ବାଇକରେ ଆସିଛନ୍ କାରରେ ଆସିଛନ୍ टाइम 9:30 ऊपर ହେଇଗଲାନ फिर भी लोग बहुत भीड़ साढ़े गोटे राइडर ग्रुप जाऊन टेंट फैंट निजर नहीं करी पूरा बैग पैक धरी करी बहुत भल लगवा नुआ एक्सपीरियंस गोटे आज ज्ञान करमा এবে হলো রাত্রি 12:30 এবার তথাপি আমি নাচানো চালিয়ে দেখো হেলা পুরা ফুল ফুল আছে হেলা ইয়ার দেখো বন ফায়ার চালিয়ে আর ইয়ার ড্যান্স চলছে চলো আমার ড্যান্স থেকে দেখো মজা মস্তি করো হেলা ওকে চলো মালা তোর চেরা চাঁদি চলু চেরেলা মনটা মোর মালা মালা আকি সাগে আকি মিশাই যেবে করু চুকেলা मते करू छेरे पागला मते करू छेरे पागला ए तोर शैम्पू लगा मुकरा बने लाल गुलाब फूला शैम्पू लगा मुकरा बने लाल गुलाब फूला
ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏବେ ହେଇଛି ଆମର 1:30 ଆର୍ ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ହେଲା ଚିକେନ ରାଇସ୍। ନାଚନୁ ନାଚନୁ ପୁରା 1 ଘଣ୍ଟା ନାଚନୁ 12:30 1:30 ହେଲା ଦେଖ ଏବେ ଖାଇମା ଆଉ ଖାଇସାରିଲେ ଶୋଇମୁ ନା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଓକେ ବାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ବଜେ ଉଠମା 5:30 6 ବଜେ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ କର୍ମା ଦେଓମାଳିର ହେଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି ଇନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ ରୂପେଶ ଭାଇ ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ ହଁ ଦେଖ ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର 2 ଜଣଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ପଇ ମାମୁଁ ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛ କିଏ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା ବାଏ। ଏଇଟା 2 ବାଜିଗଲାନ ତ ସକାଳ 5:30 ଉଠବାର୍ ଅଛେ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ କର୍ମା ହେଲା ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।